وعليكم السلام سيد أحمد شريف. السلام عليكم مالكم مالي سنجيا. وعليكم السلام مصبح الشيخ. Sawali chele jimoilo avant yahe lera rakaza masaf ke lera hija ngam jadi sai direct. سلام يوسف كمغدين. C'est mon nom messager Djouba Sharif. Merci pour le commentaire. Alaykoum salam Noureddin Hamada. وعليكم السلام سيد إبراهيم.
salam Said Ibrahim. Merci Saïd Mohamed, sinistre du peuple d'Aziz Français. Merci donc à vous matin, salam alaikum, alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wanama wangalizi watukufu wa Komor, wahu na watiti waume na washe, mjihunda o haramai dunia kamil, mjihunda o Komor. Wanama wangalizi watukufu simriani zi salamu za mstahikin, nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mara ya pili. Wanama wa Komor kao nyuni dunga harimwa zembwana za wananezi ya peulio Komor. Sirenge initiative ya ujabanu ni jeni hadithi ndamina anyi ni moneseni raai ya hangu personnel ikaonge nangajeo personnellement harimwa de hadithi ya hizi échange ikao mwananyasi wa dawla ya haki Mohamed Shafi bin Sharaf hazifanya daye ni dictateur Azali Assoumani ikao zimzalia hukma harmai kolektifu ya Paris. Ngama tuhawadise makalima yanu nambie wanama wa kolektifu ya Paris ukaya ngamjo peze zemo njo kaurumi abana haukaya gazinanga jeo jotsaha enamrika wangu komante banu hau ni kritike hau partage avia hangu ajokaya mtibanu ilini tuzemro adabu mtibanu ilini onese ukaya miujua mibanu ilini onese ifikira hangu harimai hadisinu haizo ngamjandisa kaya harimai bwana ya wananezi ya kifujari ya Colonel Azali Assoumani gasi wenji kawe mbona inu riandisa rangu 2016 atajer hondeleo gasi wenji kawe wayandisa rangu le 24 mars 2019 atajer hondeleo wandu wao ritsanganyiha ngari waniao dawla ya haki Komor yabo nga mwanzo hadani nambie haina mrulu haramai bwana ya dawla ya haki ya Jokaya haramai bwana ya dawla ya haki enamna rakanti kabati ntibe kabati ntondo sonti pia sisawa haukangari waniao faida nzima de Komor. Bwana ya dawla ya haki giona wanduikao ngona parti politique sha zoka ziwaziwa ze partizo haramai e movement ya dawla ya haki si urenga ndo wanadamu zinyama za hao nize fikira za hao yabo ze parti pia ngona wandu ikao ngona movement ya dawla ya haki ngabandu ikao kwatina parti politique ngawaniao dawla ya haki ngabandu ikao kwatina malidor politique ngawaniao dawla ya haki yabo dawla ya haki wanua ruhindi inamna ni definise dawla ya haki yuonde haina mkomori ikao ngusikitiho neze mbizi hundao yensi ya hatu imakatianu na ye hajojibiwa zishanje amumjoshereze ukaya e kolektifu ya Paris ifeze uparti ya dawla ya haki ni dawla ya haki mruka renge carte d'adhesion mruka libima pesa ili yanjie harimai kolektifu ya Paris hau yanjie harimai mouvement dawla ya haki mruji rekonese harimai komba ya howandu wanzao e diktaturi ireho Komori
iliri hunde demokrasi état de droit ya umri uji reconnaisse comme dawla haki au mitsi dawla haki shaka bajahiya ni carte d'adhésion harmay collectif ya Paris ni carte d'adhésion harmay mouvement dawla haki amjo onesa ukaya tishia wana mawenji wanipara omba nsifanye direct yinu njawe shilia tibeha komanteri zentuzinu amjoka jouer rôle ho kanjanda de position van publiquement wandu wajue zaidi izo nifikirio haizo ngamjone saukaya e collectif ya Paris ikao mimi ndekina wandu he collectif ya Paris mimi Mohamed El Arif Saadi njahea na titre officiel ya he mouvement ya he collectif ya Paris ikao ya boti ndama miche kabati mlikao ngena titre officiel hauka zero li rahanizo harmay collectif ya Paris zo interchangeable haina mru yeujo remplacer wasaya donc karjaha na bureau nungari fonctionner hata leo bien ou pas bien ngari fonctionner hata leo haukaya matala mwamba baha namna mbili ya ujere watu watsanganya bazima imanga mkauna chef donc yo gouvernance verticale au pyramidale ngamkauna chef hado proposer hado towaze amri hado diriger zenongo sisi na présidente d'honneur madame Sharifa ngamjo fasiria présidente d'honneur hago mouvement créé le hatana leo et collectif ya Paris kajana bureau au sens président secrétaire trésorier rihana namna ya ujere collectif ya hatu ikaw siu sana ze décisions zirengwa par consensus hata amjoma bianu kaya karjahia na quorum ikanga nzora nge decision kale kubujilio li convoquewa o amri hayabo ujorenga e decision yabwe manani one sawo yo hindi ene sikaya yonde mode de fonctionnement ya hatu donc kabajahia carte d'adhésion mrunjana collectif ya Paris o andurilo yabo kabati mlu na titre officiel bahawandu walo na roli ikao zero lizo hena mru yojo kane roli ngabo ma animateur wa hize manif rango squad se manifata maleo ngamjona e wanga wenji si u tourne yabo numenyi banu d'abord a créé commission de communication c'est tout bahata yona komo kajana porte-parole officiel yani ekangara nzomru yende arongole e collectif ya Paris si hwafikiana rive hayem mrikao gujoshinda yambe zenongo ranzo ndera zambi yawe yo hofubi na kanzanonese enamna riko fonctionne hata leo zareni kamarunda au zaturini kamarunda halafu gamanzo nivezeni kupe kuru ya hoa nama wanambia utirongowe beka hurongowa ngwendo wa unduwe ye ple ya hii histoire yenu no manzo nisheze wanama ukaya njaka ujani rongowe banu kwezi ili ni tunuke le banguzi ako deja kubaluka ilo banguzi nsujani li tunuke no amjobado nioneshe fikra yangu ikao yotsinde njema shayo ndi fikra yangu ya he namna ikao hadisi inu ya he SMS ya za échangewa entre Mwananyasi Shafiu na Azali mimi ngamji prononce ya hadisi inu nena mnikao sisi collectif ya Paris rigere hadisi inu ili Henry ili retire ze leçons za hizo nongo zinu enamna razigere atarjel honde leo Henry vanu wanama wabane jatirongo vanu ngamjundu wa feri inu amanzo handani ni wesheleze ukaya vanu ya feri inu arkejahisa parce que remwambia ukaya hafanyilwa suspension provisoire enfin jusqu'à nouvel ordre excusez-moi yabo ça veut dire to utar ngarjoka urudi rirejei harimwe hadithi inu donc yabo kwezi njaka ujabanu nunduwe hadithi inu parce que
e kaba nuika itretewa definitivement wanda jonambia ukaya ngowendo waundue e hadisi niwesa ba huwa na nyama wanambia ukaya l'affaire est jugée, la page est tournée, s'il vous plaît na mwende mwasome et communiquer ya tolo ne appel de Paris kamjo hunda ukaya kaba jarengwa décision définitive iyo yambwa ngejurengwa ihorendao donc yabo namkeradhi e kaka mti d'accord umjobanu njitamke shamti na miukaya ngamjonundue ya feri awe histoire haukaya raha karijai baya haukaya ribua porte yaukaya et décision définitive ngajorengwa ihorendao donc s'il vous plaît permettez-moi njeban ni jue ni jeleze surtout mtsambiti kaujani undue et aferino haukara hakarjai baya riba ya provisoirement ngeu sikurjo kahibua ngarjouzia itije public ou pas mtu amini njema na leo Mohamed El Afsadi wa hadithi da wenu wana nyuhu en privé en assemblée générale rijua okaya humetewa en minorité he position ya hawa arame aferinu esa bari hindrini leo ujao public ujao renge position tranchée ya ukaya kujajibi wa inamne aferinu wana nyuhu wa jere hata mbese kujajibiwa e decision ya rengo kwezi wakomori mundungao mimi ntina udute wakatenga udzima ya huwa nama nifanyo hazina minao ya investissement moral investissement physique ya investissement matériel ya investissement intellectuel ya investissement financier voire familial ya huwa nama de même ngamtsaho owanama wahe dawla ya haki amtsaho owanama wahe collectif ya Paris s'il vous plaît ya confiance in l'union ya sincérité l'union danyinami harmoi mouvement inu ili riwania ya Komoro ngamanzo mni accordé yo parce que ngamum accordé nyo kabati mwanama udo harame mouvement dawla haki nilo na droit ya humdute ne sincérité ya haki harame bwana yin ngam demander au wanama wao la même justice vis-à-vis de moi imana naonesa inamne à Paris ko fonctionne hindi miti chef wahi appel de Paris miti responsable wahi appel de Paris mimi membre actif jawanama ma membre actif wahi appel de Paris et kanga mandrongo jo katika zamanama de kambe seti participer harma action zinji rahanaye shayo ketsunika titre ya kami dhamana mi dhamana zengozi mzendendo shantina udhamana oka ola dhamana mandrongo fulani hakati mama nukaya karjahaya na wandu rawe hansi kawoma dhamana ya ndongo fulani e mwana she wangu mwana msho wangu mdadza wangu ikangu jo republiki hena usiku ye dhamana mi dhamana yone mana bakwe e mabunjilo ya hatu e babea pia siukaya e kangarika uwenji e kanga ukawashasha mugon tsukubali mbriana biukaya ngamina responsabilité zinji rahana wandu wasaya peut-être mbi ujinvestisse hakura rahana wandu wasaya shayo ketu ni enkombe ukaya ngamina titre ya ukami responsable harme ma responsable wahe collectif ya Paris mimi mwana shama wahe collectif ya Paris ngamina wanaama wenji rijitolea rumemba na ini woma dhamana ngam respecte ye engagement hao ikawi utongo miwa paraka woma dhamana haizo woni paraka mi dhamana shakawati mbikao hanikiwa titre harame collectif ya Paris abongoe ngema nana kaujamano leo njeleza hindi wanama mnangali yao amusheze ngona mbauga simonizani namna collectif ya Paris ko fonctionne vajiri affaires zinji interne harma collectif ya Paris njaparo rega brongo public
ya heze aferi hizo mifanya direct haina usiku hata ya moment donné abese tikati batere korea udo fanya ze direct tijati punguza basi njaparo jaharma direct na vumbua ndongo interne zahi appel de Paris je défie cette personne et pourquoi les wonja ndongo kamjelezo sha kabla ya ujeleza ngamonesomna historiki mtiti ngamjo cite exemple zinji sina unji arma ze détail ilini mona seni ukaya enge mi ujatirongo wa banga mondongo za jira harma appel de Paris waka occasion zinji na dujam ndongo je suis pas comme ça je suis pas comme ça non yengene kana hitlaf ya hangu da mini wana ma wa appel de Paris mi to jatifanya direct jo katiro go kado zinji ba je suis pas comme ça Gasila Courneuve et Sali Kaijaya wakaona décision ya exclure membre wa HW Haki et makati yao. Je n'étais pas le seul, peut-être on était deux. Raba et décision hizo itirengwa banu baka iturengwa hau haki hakema na nyasi kati banu ya jeleza wandu wa voti njavoti tiharaya et décision ya annulewa entwabili. Je n'ai pas parlé parce que il y a affaire interne, ça se gère en interne. La Courneuve huiho shakabla la Courneuve wakamnya fanya safara wa Lyon wadiba fanya congrès damina wanama bese watsano hausi taraka Paris karjaka fanya msafara hauka karjelewana enamna congrès akafanya njarenga paroli hangu wa miche public tisinye communiqué damina wanama rieleza eshatsonga wandu atojo riona Lyon karjadea karjadharau karjabonzi njafanya direct zigerewa en interne wanama ngwa juao enamna historio ya gerewa. Je vous épargne les détails. Njafanya direct la Courneuve huiho ikaya ambeseye 19 octobre 19 novembre quelque chose comme ça 2019 et majili singajo kafanyiha e weekend ya dunga fanyiha bunjilio ikaule kan likana plus de 65 personnes wa he collectif ya Paris sujambili zikabaoni Garanzori tunguwa ma delege wa hatu Garanzori hadithi ya majilisi ya Marseille wanama waka president de bunjilio wamangari tsunguwa ma delege wa Paris haura voti esaila wiyo sikanda minama wanama wa shash shatsi juha samangari fanya erreur ekari rizevotizo na kazi japangwa tika minoritaire si suivez majorité zivotizirewa njafanya direct ni critique wanama wala haraze votizo la suite on la connaît njafanya direct oskiyo uyo yabo les sujets ya mwiso yambwa ke bidori organize enamna ya Marseille harma majilisi harmaze préparatif interne namino wanama ngwa jua wa position yangu ya he majilisi ya Marseille rija yabo devant plus de 65 personnes tieleza ze raison ni harayao riti participer harma majilisi ya Marseille yani riti tangema pesa riabehe Marseille sharia tsange ya bakshepari. Encore une fois, j'étais minoritaire, mais j'ai suivi la majorité. La suite, on la connaît. Je n'ai pas fait de direct. Non. Parce que il y a affaire interne. Kwezi wanama mnangalia ubani.
ngani jana na 20 na mfukare. Pourquoi leo Mohamed El Arif gohujo urenge parole publique ou commenter histoire ikao ya collectif yaho ya Paris wistehio ujibateo tous les jours dawenio goji permete uje public uje udone avis yaho ikao ngejo kirike contraire ya he avis ikawe collectif yaho sawarenge. Je m'explique. Timonesani historique la tengo jitukufu. Pourquoi je n'ai pas parlé à l'époque sur 4 faits consécutifs? Pourquoi je n'ai pas parlé? Halafu zabari hindini leo ni Johnny Renge parole publique harima aferi yesa ya jerewa en interne hatabaroha communiquer kwezi eshatsonga ni Johnny Renge parole publique inuvani nionese ye position yangu ikaonge nangajeo nitowe ye avis yangu ikaonge nangajeo avec tout le respect que je dois à mon collectif et les membres wa composer le collectif hiyo ikao ngwa reconnaître we investissement yangu wangu ngam reconnaître e hao eshatsonga dazini et affaire ya heze SMS za échangewa baina ya Shafiu bin Sharaf ni dictateur Azali Assoumani et affaire hiyo kaijaba kisha affaire interne ye affaire hiyo karijashinda raigere en interne haukaya kejaja en interne sha ivehwa harimaze media ikauriwa swili a partir ya hizo media rija rigere en interne ridiri rejeza harimaze media abo yo different neze nongo namo nisanya pia haizo uli honde namne aferinu ya jilia appel de Paris ya la public huja à l'intérieur en interne irohe en interne yende public et quand il positionne hangu ngio différent ne collectif ya hangu ni stehio ni jibateo hiyo jawana ama wenji abo mimi ngamjihisi eka enamna nistime ukaya ya feri rigere nro ni daze ekaga mwistime ukaya rigere nai ni jebanu ni zambe Henry ye aferi sangio public na minga mjomambiani kazi ya feri nazivumbua hosoni hula ngabo wanama wazireleye harumaze media j'appelle media ou réseaux sociaux, excusez-moi le terme. Kama on doit faire post za hazo, kama on doit faire direct za hazo, et pas une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Njarongo. Yabongam appelé wanama ikao kwa tidako kwa tujibiwa ni jebanu ni jelezele wo ni wambie ukaya na mweshele kazila mkaurongowa keja kabidi mrongowe parce que c'était des affaires internes. Ntunjia harma ma pesa ya hema jilisi ya Marseille. Je ne m'exprime pas là-dessus. S'il faut un jour que je m'exprime, je m'exprimerai. Iyo, igere wa harmaze media. Je n'ai pas parlé. Haizo, na wanama wenji warongo wa. Abanga mjo harma mnofu wa hadisi. Mimi, sijiuzi sa question. Ikauti zisa wanama. Hal, ngari sanctioneo ze SMS za échangewa baina ya Shafiu na Azali. Hal ils ont dizori sanctioneo. Hal des contacts ya Shafiu yafanya daina Azali. Hal ils diyori sanctioneo oui ou non? Tijibu lokaya ils diyori sanctioneo. Eh bien je vous dis moi non. Mimi ukari sanctionné
ye SMS ze SMS za Shafiuna Azali, je ne sanctionne pas. Pourquoi? Baina ya kambiliwa wanao ngabo contact wakozo sanctionnewa, oui. Et ces contacts ils ont d'Asie. Des contacts ikao redécouvre ou kangabo compromission. C'est-à-dire ngabo message soit ngizo équivoque, soit ngizo clair, ya uka e message ino re-intercepte niyo ibali ya nongoza hatu ikaubeha hula. E contacti iyo, e message iyo, yo sanctionnelwa sévèrement. De mana sawa nama. Engar sanctionnewo ye SMS yafanyiwa. Ye acte ya échange SMS yafanyiwa nabiloka oui. Angu tsamba non. Hauka eze SMS hizo kazi jaka ukompromete ye kombaya hatu. Wajili anatangani. Hakubali ukarijili anatangani. Saba non. Ye SMS hiyo, ye contenu ya SMS, ye acte ya échanger SMS, harima contexte hamada hiyo, mimi nchono kayo bidiri sanctionne. En revanche, si vous dites ça, hal, ngari sanctionne o, soupçon, zaukaya, Shafi ngudore ngandongoza hatu, yendi Azali, taboka non, isoti dizori sanctionne. Hauka kariti na alama emakati yanu. Saboka ya basi yabo mimi nti d'accord risanctionne ze SMS au risanctionne e contact. Njama ngami na raison. Wala ngami wanamango mator. Iyo des positions et majorité collectif yangu warenga. Halafu gamanzo kaya e kaya contact ya Shafiuna Azali ya sanctionnewa. Pourquoi des contacts ya Azali na Shafiuna de sanctionnewa? Hal et adui wa hile tefa la komorleo Azali bahi? Moi je réponds par le non. Hainamru ulona responsabilité nangusaidio owiwa Azali gamum klase kanzima daina Azali. Lakini mayabo ezabari hindini ekawandu Azali wajahunu ma ministre même chargé de com si wa harceler si wa bousculer parce que gari watiao dans le même panier daona Azali. Alors, comment garjo tolérer wandu wakena contact za hauda une mawaziri za onda una wandu fulani radio kangwa saidia ufujari unu swali ya contact ya Shafi una gozibi début de sanctionner là. Saba, je ne suis pas d'accord. Gamanzo ni venu mna nongo mzima. Mimi na wanama wenji tilo haramwe mouvement Lyon, Marseille, Nice, La Réunion, Sénégal. Ngabo wandu kaungwa una étiquette politique. Wazi affiché wosonju. Wandu una Mohamed Delarif, wandu jouer parti ya hahe. Wandu una Dr Jimmy, wandu jouer parti ya hahe. Wandu una wandu ona mlidor fulani, wandu na mdu fulani, wandu jouer parti ya hahe. Haina mrikao ngurengo parole publique wakati yaji identifier na parti ya weka haja publique onjoka olamdu wa parti fulani. Yaba mwanzonambia waname kao kwa tina parti politique zilio wa identifier lo kama una parti politique. Shantina kubali. Wakamru wa he mouvement ya daula ya haki. Je défie. Yambe ukaya katu fanya politique. Ze politique zi hana niveau zinji. Ngamundu fanya politique parce que ni harma engagement ya parti.
ngamo mfanyo politique parce que ngu dungo leader kajanja rame parti ngamo mfanyo politique parce que nganzo makat ganzo zendogo zibadili hebon tiju iyo politique shaka tina parti politique katina leader politique shaka watimbu wanzo daula wanzo rejimu isebonti vaje rejimu nyindwaji iliza ndongozi kenjema ikemruo katufanya politiki abo Tanzania mbiye wanama wa daula ya haki kaya haina rifanyao harame movement daula ya haki haina rambao harame movement daula ya haki ngarifanyao politiki à degrés différents basi mimi comme assume kanga mina engagement politique njaparo tante izozo ni porter à tort njaparo tante ni mette en avant et étiquette politique ya hangu hauya lidori wa hangu non njaparo tante sha ngam considero ka hena mru waniwe movement daula haki hena mahala yaliyo yabo ngufanyo politique basi mimi mtu amini ukaya wanrikao ngari espereo insha Allah azalia rohe vede madhomana wanyumeni ukaya hakika ngari jori estore ukaya kaitu bidi mruli yo harimaye movement daula haki rekange na dhamana rekaka tina dhamana yemruo rimambi ya ukaya kuti na droit ou garde contact au ukena contact zahaho dawe ne dictateur riwana unda sinae au madhamana riwana unda sinao moi pour moi ntina ukubali ukaya garanzole ndera badilie komor halafuri ji positione harima position hamada hiyo ngamonokaya yabongarji enfermeo oui yevanu leo shafiu hakubali kahanzisha SMS ndai na president ngasene preuve ya hokaya SMS mtainu shaketina message code ya ndongo halafu kweli haina mrudasi rijo parsa ushahidi ya ukangu parano daina azali guparano daina msaidie ngena contact ya esha zaina ina ma ministre ne ma dhamana wa hidaula haina mrujo parsa za contact hizo ngasi tayari hakika kweli msanctioni mimi ngamonokaya yabo ngarirengao direction bi kwezi wanama watukufu njajo katika mle harimema hadisia ntine prétention ya ukangamjo convaincre wanama ikaungo déjà convaincu non sikajani wanasekaya nti d'accord nina mnai affaire yinu na minja jibiwa inamne affaire yinu ya jerewa wanama wahe daula haki wa pari ngamombo Mwenyezi Mungu kaya si hena mru ngujo apporte ye puwa ya hahe ili affaire yinu ya suitiri jereno parce que omando karije jereno haina mrikao hasaidia zenongozi nous zende public ngamfikiri kajaran de service et collectif ya pari kajaran de service et daula ya haki kwezi omdengo mdongozi hangu banu jaka ujani somese wandu wajon soma skajani onese emaskitifu ya hangu ya hena mnekao e hadisinu rigere ili ritire le son jema za heza baki e namna ijobidi rizigere les abaki za he hadisinu wiyo nezijao ikao ngarjo ukaya rerudirisa zisewa ya hadisi hamanda hizo hakaya e kando wandu waliona contact daune madhamana wendisawe komor ngwa wenji e kando harume collectif ya pari
ekandu haruma mouvement daula ya haki rikubali ukaya ngaranzao rendera changer ye Komor awe Komori ngiyo na wandu walio upande wa aminio azali na wandu walio upande litso amini azali wao pia wao makomoro tsamba ukaya wandu wenji wo uzamba bana ukaya kabati mdulo na problem personnel ya hahe da ino wandu riwa naonda sinao shanga sina problemu ya mwendeso daula o wandu wendeso daula hatu ngwaendesa unai si uzamba nadi haramaze diskuru za hatu kaya karitu wana na mwanadamu ngari wanao no mwendesi wanai wa henti ya hatu yani ekawa wandu wanu wakawa kubali wa change mwendo rijoka riauni ha Komori pia haizo amanzoni concluye nambe ukaya tijohanza wanama wa Appel de Paris ojukaya mjuka wenji wao kwa jaka d'accord njende ngamruguzi bano sha umuhimu lukaya ya feri ino namna ya rijilia ni namna rejere ngebidio rieshele wakati joka kujere définitivement parce que watipianga rjua ukaya kejajere wa définitivement wakati joka kujere définitivement rishinde rione haki ngionda hu faida ya himbona ino ngionda hu faida ya collectif ya Paris ngionda hu daula ya haki iyo ti daula injuste iyo daula ya justice haizo ti johanza harimo hadisino wakati rijoka hujere définitivement ripeze rione ye justice ngionda hu ye injustice ngionda hu hainri dukaya ngasija korongo wambe ukaya mfajana tindo mfana leo kechubidi rifanya ukaya iza hunda shafi uleo kazi nao ni hunda mimi Mohamed Elarif kazi nao hunda wewe mwanama abudu au madi ikaba biri erreur wandu ikorije kaba biri faute wandu sanctionner donc wakati joka uhadisi renge définitif et décision ino ngebidio absolument réfléchissez rione ekari fanya erreur ricorrige ekaba fanya faute ripardone au risanctionne ngabo no kaza kifu vano kwezi ngabo mshukurioni ngani wenji amjukaza ngona hababanu ngabo anduza tu wajibia sana ngona hababanu ngabo nusu wazikubali au watu zikubali ngamo espere kanje jabanu njade ya mdu njateza mdu adabu njateza mdu sheri ngam demande wanama wa Paris sena mdu ya respecte ya mwananya ngarjo juwa karna juwa rambenga sina dawla ya haki rikekar permette the critique entre nous mais jamais de ma bouche njoni shia ni deye mwanama ngamjo shindana da minaye ngamjo furana da minaye ntina puwa hidwa ni deye mru ntina fanya madharau na banu narijua kaya wallahi hata wallahi kufuru kafube kufuru ye gratuit wa imma hena mzimandasi yeujo decide ukaya ngamdeo au ntudea ngamjibu yakatideziwa au ntujibu abongweti jotaha rekande sujet inu reka sujet inu raji ristehilana baina ya hatu riaminila nao mdu yatipo hido hadi ya mwananya mdu atifanya hadharau mwananya et surtout wanama wa Appel de Paris na mjuka nyoti pia quels que soient vos contacts avec les ministres, les directeurs, les agents de l'ambassade, moi, Mohamed Elarif Sandi, je porte toute ma confiance à vous tous. À vous tous. Nami, aminukaya. Ngasina besoin. Rikena wandu. Ngasina besoin. Gambe Jesu. Rikena wandu. Ngasina besoin. Rikena wandu. Ikaungwa hadisio. Daoneka adverse. Nsumtia ramaze detai. Msamwelewa. Abongwe mimi. Sinde ujo sanctione. Mronka we e contacti ya haenda ine ka adverse. Njapari sa alama.
za ukaya hakompromete embwana ya hatu abongwe sina ushindani jibu za commentaires za nyonti pia shanga mzisomo hata mpakanda yabo ngambo Mwenyezi Mungu ukaya embwana yinu ikontinue embwana yinu ihonda mvu et surtout embwana yinu risane rekebazima ngari regreteo wananyasi walio na munguo Mwenyezi Mungu jailia rititombe harma piège hamada hiyo wandu wambuka direct ya hangu ngejo hungua je ne passe pas en tout cas njao na ndongo na hababanu za hungua wandu wajofanya kaya omrengo position hangu wajo alimenter histoire yinu na wajokaya histoire yinu kejazia haukange jurudi irenge wa décision définitive donc en aucun moment ya intention hangu ya ujabanu sido huja ni deye ni dharau ni bondi sija tionesa critique ya hena na rajere histoire yinu nanga propose insha Allah ya sutia hayo rigerendo ezijo ujabanu rigerendo tampakada yabo gamushukurioni Mwenyezi Mungu jailia rihondana nizori tsahau et surtout restez hilana surtout restez hilana emadeo entre nous ya public ko ya johamba ya privé ko ya johamba ya public sindia juva wasifahana sindio liwaza nukta sina ujwani liwaze sina ujwa liwaza nukta kandio muhimu les fitna ikali la harmaika adverse huja likali fitna lila harmaika adverse huja karijarambu wa piège abona rafikiri gabo mwanama ya nzi harma commentaire ze poste na publier bokaya ye confiance ribidori kenyo harma bwana ino hata rijo hunda preuve ya kemro yari trahi de confiance mdomena mdomshako kanio eni mzima enda msafara na mdongo aminie wasaya basi eka ye mrugo kweka hubenze na wene couple ha de aja haboka ya ulo msafara tsono mdomshaho enja hoteli hubeze amini hufungua ye mdomshaho ai maskini donc Mwenyezi Mungu jailia ike titanga namna ya ukaya embwana inu ibakisheneze mvu zilonio rititombe harbe piège ya he division tampakanda yabo tukamdu yerongoa ndukatso kudaliwa no mandu pia ukarongo wando ndu yerongoa ngabo wailewa izo mri hamba ngabo watwelewa izo mri hamba ngabo watarajamu henamna wo waelewa ngabo wako utarajamu henamna wo wanzao hata mpakanda yabo wama ala rasul ila albalagh wana manga mustahini pia angani mwanzoni marhaba menji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.